Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala sairi fadlih wa azimi tawlih. Wassalatu wassalamu ala rusulih Sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi sunnatihi wa iqtada bihuda ila yaumi liqa'illah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Setaja sebatan kaula amal ja'aki cakanca alumni untuk pesantren Al-Ihsan Cirenguan utamaipun alumni Sepo Haji Amin, jukenan Ustaz Nawir, jukenan Ustaz Hadi Holi, setajana sebutan kaula amul jaki jangan cah untuk pesantren Al-Ihsan, setajana sebutan kaula amul jaki. Alhamdulillah dalam kesempatan malam mangken betul kaula sareng panjenengan sedaja bisa ki pangki ning tempat kak dintoh. Moga-moga dadi pepanggihan si barokah. Moga-moga badan apa panggihan kaintoh terus aki pangki terus sampung dari tunyah kantos ia junna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Para Rabu sedaja sepada mulja. Nika kula pidato apa nika? Kijak walan pun setengah bulan. Ki apang kita kok padu bahan nika saya itu bahas iki. Kiwan ngocala bedina fai ki. Ngocala bedina fai wan. Para Rabu sedaja sepada mulja. Penting orang dalam nyari ilmu. Karena pun apa debun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utliqtu lailatal mi'raj ala an-nari fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Debun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sengkok panai nang malam mi'raj pangatela dek ke neraka, sengkok ngatela kaisen neraka sebanyak nang dalam neraka area orang semiskin. Debuna kanjeng Nabi akhirnya sahabat mereksani miskin pona apa kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ya jawab orang miskin ilmu. Kata debu dengan kanjeng Nabi. Beni miskin harta enten. Cukup betel kan. Mana sih banyak tak burung segi soki. Engki karena apa? Karena halaluha hisabun depon. Halalat jak korking barang setak halal. Barang sehalal saos kak dinto ki ibitong dipertanggung jawab pagi laku nang akhirat. Jadi mau ningali kayak ngak panika angu tak pati andi aja. Sini jaring mungkin mon banyak besen paman. Keng melarat saya keluar paman. Sedekah lah tak pati bede paman. Korogun masuk melolo. Jadi tak stabil. Lah ni kese laku pagi
Jadi penyaman berat pontut tanggung jawab. Karena orang itu kudu stabil, kudu input, beda output. Okay. Kudu beda masuk, beda keluar. Mun masuk terus ketina kira sampean atau terus misalnya tadi si keluar dari kira. Okay. Mun lambat orang tak bisa kentok 5 juta. Okay. Tahun ini mun mangken. Dan ini kaki itunya nih kak. Jadi kudu beda input, bila beda input, beda output. Bila beda masuk, beda keluar. Nika kudu stabil nih kak. Mun tak stabil nika bahaya. Pon. Lah nika pentingnya ilmu para rabu setuju sepada muljo. Karena pun apa mon orang tak keduan ilmu. Orang mun tak keduan ilmu kaintoh di dalam ibadah maka bakal percuma. Ibadah orang mun tak dasar ilmu kaintoh percuma. Orang ibadah pamana ala ko fokus, tetapi tak oning jawaban itu kelakuan fokus. Pon apa maksud? Pon apa tujuan? Okay. Lah nikah akhirnya cuma jadi kelakuan sia-sia. Pada situng cerita, okay. Pada situng orang ahli ibadah, ibadahnya kuat luar biasa. Dari pagi, siang, sore, malam, ibadahnya kuat luar biasa. Dan apa orang gitu melehimar, napa himar, geledai ki. Cak maturan apa? Tandi bahasa. Ceren gini. Himar ni keceren keng gini. Berengah bukan keng kuat ni ke himar. Mon ceren kan beksanta celena. Mon himar ni kah kini tapi kuat bukan. Nah ini kan cerita aki sarang Syekhul Arif Syekh Muhammad bin Ali Arabi. Cerita aki pada situng orang ahli ibadah. Ahli ibadah di dalam ibadah kuat, siang malam ibadah kuat. Dan apa orang nikah meleceran, ponak keceren himar tahun ini ngambian. Melarat si ibadah nang Indonesia. Meleceran kita asal pagi apa niko ceren ceren nika atus pulutus mon himar nika bukan angki bukan nika himar keledai ngobengi keledai pada situng orang ngobengi keledai angki akhirnya tanya aki karena keledai nika tak yang kui pada ram ngobengi keledai cuma isabe dalam kandeng tak yang kui tak kebai wak muak enten cuma isabe dalam kandeng akhirnya pada situ ngoreng katanya sampean ngobengi keledai ni kayak untuk panapa kebai panapa ngobengi keledai menikah akhirnya orang gitu saya kuat dalam ibadah nah siang malam ibadah orang gitu aja jawab iya sengkok mele keledai untuk aji getang farji jebon artena setempeng mereka din tetangke setempeng mereka ring bini setak halal anguk meriah gadin din hemar rekan ika bolong tedung hemar manika aki so paja rekan mak ledin tibi aman lenikah karena orang tandi ilmu. Jadi sopaja aban ta'zina ban orang bini lain angki manabiban himar tak yang keb azina. Lah nikah sanaus orang ginto ahli ibadah angki tapi karena tak keduan ilmu akhirnya ilmu na tadi cuma-cuma. Napa ibadah na cuma-cuma. Kita ngasih lagi apa? Karena mon orang ibadah ginto cuma penyamanah tak ada sere ilmu
Maka ibadahna ban kelakuan bagus itu cuma gember tok ibadah. Beni ibadah si hakikat. Beni kelakuan bagus si hakikat. Lah gitu mun tanpa dasaren ilmu. Tetapi mun orang ngegeduan ilmu punten para rabu. Ingat semisal penyamanan tak biasa mun orang Madura biasana naraktir kancah tak senikah aring paring ke kancah sanaos sekoni tangki kasa kadang tak ini yatin panapa cuma lah beri mungkin memang orang ngaberi ni ke beda telok macam beda hadiah beda apa mana beda hadiah beda hibah mungkin beda sedekah lah biasa namun orang gitu biasa orang banyak orang nikah cuma abri cuma teng kita oning cek nikah hibah mun orang ngerteh karena hibah nikah abri cuma tanpa ngambri tanpa ngarepaki kenceran dan ini kenyamanan hibah bada hadiah nikah karena untuk amul jaaki nikah hadiah namun sedekah ini kan ngarepaki kenceran nang akhirat itu sedekah. Jadi orang minta orang ngari beri beda telok macam. Beda hadiah, beda sedekah, beda hibah. Kita sedaja nama teluk. Kita sedaja na esoon. Iya Arab kenapa iyan curaki. Cuma mon orang tak ngaoni ngicek bahwa ni kepaman pon letaan niat tak ngarepaki pon apa. Cek nikah hibah kita ingin kenceran. Karena berarti cuma karena tak oning. Walaupun paman tak ngarep kenceran nang akhirat. Karena cuma abri biasa. Bening ngarep aki. Kimon orang ni kageduan ilmu itu sare ilmu dalam ari beri semisal. Keng niat sedekah. Ngoleh kenceran. Jadi dalam kelakuan fokus dalam ibadah nah menabi orang kita ageduan ilmu maka bakal jadi kelakuan ben kelakuan ibadah sehakikat ibadah seongkuan ibadah sehakikat kelakuan bagus seongkuan kelakuan bagus sehakikat ngakali ki para rabu bon lagay toh kunan orang mun agaduan ilmu para rabu setuju sepada moja orang kita mun ageduan ilmu takor sokor akon lakon apa nyamana akon lakon bareng coba tetapi mun orang kita tak ageduan ilmu kadang senaos ibadah nah jadi kelakuan si maksiat karena tak ngauningi jadi dalam nuntut ilmu nyari ilmu kita sangat penting benih kapan misalah montuk kecerenguan semisal engki pas tak soki otabah pas tak terkenal benih pas berarti ketika itu si gagal kapan tak soki otabah kapan tak terkenal pas iko cak gagal oh dia gagal montuk kecerenguan cerenguan tak berokai misal benih ingat sada into para rabu karena apa toh cuna montu kaito sabak nang pesantren kaito yang kini untuk ngaji untuk oleh ilmu sehingga pada gelak tak terjerumus dek ke jalan si sesat kaito penting man orang keduan ilmu gimana bibadai pesantren kita sedejana engki didik kalaban didikan sefokus tentang engki santri biasanya norok lalampana guru lalampana kiai langkong menabi alumni yang biasanya pas menapanya mana bila pon keluar engki norok lalampana guru nga oleh penapanya mana lalampana guru kimon guru ahli ibadah kiai ahli ibadah biasanya murid ahli ibadah karena apa? Karena pada situng debu anil mar ila tas'al wasal an qurinihi wa kullu qarinin alal maqarini yaqtati
Cek atanya hamban ke situng orang. Dek remah paman sifat ke situng orang. Tak perlu tanya aki. Cukup atanya ke kancana. Nyengok ke tipon apa kulina kancana. Tak perlu orang gelak selek dek napa sifat ke situng orang gelak. Tak perlu. Cukup ningali ke tipon apa. Tengkena ke tipon apa. Lakona kancana. Bila kancana tepak berarti saya ke kancana ni tepak. Wa kullu qarinin alal muqarini yaqtadi. Karena orang yang seakan cah atas orang yang seakan cah. Okey. Nikah yaqtadi bakal norak. Semisal bagaimana? Almarhum almarhullah Jadi Abdul Malik itu pun miturut cerita sampun adan paling abid paling lambat 5 menit. Kinto ngimamin. Jadi begitu lestari adan kinto ampun alo mampah ke masjid sing imamna. Berjemaah. Kira-kira ketipu apa halum di kinto? Beda kira. Tak usah sampai lambat 5 menit kan istiqomah berjemaah kira ketipu apa? Beristiqomah. Mana bita istiqomah ketipu apa saya debuaki rekan sepas debuaki ongku cek bahwa panikah alumni. Karena alumni itu berarti kancah syarikah. Jadi bila keluar setanentana kau tunoro aki. Mana bi kati almarhum ke Abdul Malik ke itu istiqomah dalam berjemaah. Kisah naos tak istiqomah paman ingkan na beda utur paman. Tapi kau tu maksa. Lagi itu karena kenapa bola na? Karena wa kullu qarinin alal muqarini yaqtadi. Jadi kau tu noraki para kita selain lain nak itu contoh kecil. Contoh kayak ini jateng kula tak berarti jepok sekecil kula baktoki keni kula. Nyapo ke Abdul Malik itu ki keni tak banyak mahamin kasi banyak mahamin ki kati Ustaz Nawir mana Ciamin gitu tentolah mana pitan kula seneng panjenengan itu sebenarnya ki pon nyapo ki seman-semangken putrana ki Mahrus para rebus teje si pada moja lah orang gitu manabi abali kesekila manabi orang kita keduan ilmu tak gampang ala ko maksiat karena mon orang kita ala ko maksiat coba na kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza aznaba al-abd nukita fi qalbihi nuqtatas sauda bila orang panikah ala ko tusah coba na kanjeng Nabi maka nga oleh titik celeng deteng cekak ke dalam atena. Bila orang kita ala ketusah maka iatena titik celeng. Semakin banyak ala maksiat, semakin banyak ala ketusah maka semakin banyak titik celeng secekak di dalam atena. Sehingga bila semakin banyak tusah, semakin banyak maksiat maka kongang deki ateh ketutup sampai celeng sehingga bila celeng jadi kerasa ateh setejana cahayana ilmu barakana ilmu nurul ilmi ben setejana nurul ilmi barakatul ilmi ilmu ki setejana tak bakal masuk malah ateh gelek bakal jadi keras senaus ilebelein kintoh malarat si masuk napa boleh keng ibadah pun tambah malas menapi pon ate na kinto ker akibat pola na orang ala ko maksiat karena bila ala ko maksiat sekalian ate na kinto oleh titik celeng ala ko maksiat boleh titik celeng semakin banyak maksiat sekalako maka ate na gelek semakin banyak seceleng sehingga kongang nutupi hati nah celeng kinto celeng sebanyak kongang nutupi kesedejana hati nah
Bila saya kainta para Rabu saja si pada mojang. Pas ketipon apa? Jalan na lepasan. Bila pun ate celeng, peteng. Setuju na pun tak bisa masuk. Ibadah na pun car kalacir. Maksiat siang malam saya kelaku. Pas ketipon apa? Jalan yang kina mau istighfar. Mau istighfar atau pada Gusti Allah. Adikir dak Gusti Allah. Mabanyak mau istighfar, mabanyak ibadah, mabanyak adikir mau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lah ni kan bila orang mau istighfar, maka bekal pote genik sakone. Semakin banyak orang awirid mau istighfar, semakin banyak orang adikir awirid mau la ilaha illallah, maka kaintoh tu sana sareng Gusti Allah bekal cabut ben ate na gelak jadi pote pole. Beni pote ki bersih. Kita ada ate na pote. Ki merah. Lagi entah pada Rabu. Lah mau istighfar jukenan mau la ilaha illallah. La ilaha illallah kita sanaus la fadah beni mau sen nyon sapora tapi dari fadilah mau la ilaha illallah kita bisa nyapora katusa. Orang mon mau la ilaha illallah para bukti male oning orang male oning tak cuma kun desa netok. Okay. Orang mon mau la ilaha illallah sekalaban keluar dari Athena mau la ilaha illallah kalaban lanceng keluar ongku dari Athena husuk ongku dari Athena maka Gusti Allah bakal nyapora. Kainto fadilana mau la ilaha illallah. Bahkan mau la ilaha illallah sekalian saus. Keluar ongku dari Athena, keluar ongku dari dadana khalisan min qalbihi. Bersih ongku keluar dari Athena. Kita jepon nang situng riwayat ya sapora setuju tu sanajan minal kabair. Sanajan tu saraja jepon ya sapora. Mau la ilaha illallah sekalian kaintoh pet menapi tak kelero petong ibu pun apa petong polo ibu angki petong polo ibu dari tusan esapora setuju bahkan dari minal kabail tusa raja pun kita esapora angki pada situng apa nyamana pada situng pendapat mana minal kabail kita tusa raja kotu menuhi syarat telok angki pertama ikhlak ni kan mau astaghfirullah. Okay. Si kedua nadam kasta. Si ketelok azam ajanci tak beli na boleh. Ni kesarada mon orang penapa kedon tusah minal kabail tero isapora. Cuma dan gula mangkin nang situng hadis menabi orang gintoh maus la ilaha illallah sekalian saus. Tetapi khalisan min qalbihi ongku keluar dari Athena keluar ongku dari dadana sekalaban cara ikhlas maka orang kinto bekal isapora setuju tusana bahkan tusa minal kabair amin Allahumma para Rabu setuju sebagai morja kainto fadilana la ilaha illallah banyak tak ngoningi mau la ilaha illallah. Makanya kadang ahli sufi, ahli tariqah, ulama lambe salafun salih yang kiwiridna la ilaha illallah saya bukale biasana. Ki bedese petong ibu, ki siang malam bedese maos petong polo ibu la ilaha illallah. Yang lagi po anak ko. Okay. Repot. Okay.
kobeter. Padahal mon orang gitu, orang ni kamun ibadah, ahli ibadah, mungkin boleh jamin wan kan, mon janji jamin ni kan, kagak alak ko. Imam Haddad kinto tak alak ko. Imam Haddad kinto alak ko manabi malam, benih siang. Menikan tu siang tidak apa alak ko apa. Imam Haddad ni kan menabi alaku malam, menabi baban kan pagi. Makana badanang situng syair itu buaki ana masyghulun fil lailah an jami'il kauni jumlah. Sengkok sibuk nang bekto malam dari setuju na kon kalakon. Ana masyghulun fil lailah an jami'il kauni jumlah. Itu terpunah Imam Haddad. Imam Haddad fakir, cuma engki cokop untuk itu cokop tak ko beter. Karena Imam Haddad kaito tak bisa ningali mulai masa remaja. Imam Haddad kaito apa mana sampona hafal Quran nyoon ke pangeran untuk tak pengentengal tak ningalin supaya tak ningalin tojuna apa yang kita kok ngetelak maksiat bentuk Imam Haddad karangan banyak luar biasa. Imam Haddad ngarang kitab itu termasuk Risalatul Mu'awanah, Nasaihud Diniyah dan kitab-kitab selain. Nginalikan ngarang ginto Imam Haddad ginto enalikan itasheh iulang boleh engki jaring pon tak ngetela engki kan ngarang bedesin oleh saki engki akhirnya iulang boleh kintoh persis tade korak dari segi titik napa boleh kalimat titik pun ni tak korak kaito Imam Haddad. Angga Imam Haddad kaito bedesi ada buaki mujtahid mutlak. Itu Imam Haddad. Kisah biasanya Imam Shatibul Haddad sini kekasah. Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad. Itu buaki kintoh mujtahid mutlak tapi Imam Haddad tak kesokan enjak sengkok Syafi'iyah. Itu terbunuh Imam Haddad. Para Rabu setuju pada mulja. Ini pun setengah jam. Bejaring sekecil iya. Ini pernah punya mana kasa 15 hari ki pengajian boleh ki. Tiga seorang ni kemon tu masuk kapi pun. Tak kebuat. Ki pasti sampai aki kapi. Tiga ni sekoni sepenting sampian paham. Sepenting sampian ngelakoni. Serepot mun tak elakoni engki. Serepot moro kapan kelober marin peleman pas elang mungkin nikah jadi gula tebas sejam saya pentaban jamin tikal apa cuma anggo cik sekejap sepenting cekak saya ke titik ilmu semanfaat saya ke titik ilmu sebarokah terus apung sampung sampai iajun Gusti Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma kalaban tontonah kalaban iyakoni sebagai murid Kiai Abdul Malik Baidawi radhiyallahu anhu arada. Itu sekecil aki hal ki hadir sampai tak hadir barokana guru ni kecarana sampian asampung ban guru kintoh carana acapis ke guru hadir enalekana hal jeka aja kita kedo nobang ki nyari usaha geluh nonotan apa tak sini kah ki moga-moga terus barokah moga-moga terus sak sampung moga-moga tetia ilmu semanfaat moga-moga tetia ilmu sebarokah sehingga bisa jalan lagi bisa tetia kecemburan keuntungan dari dunia kantos ke akhirat amin Allahumma saka itoh sebisa tentu sampai aki kurang lebih nanya on saporah akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم سلمنا وعافنا والمسلمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم انصرنا والمسلمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم اقض حاجاتنا في أمور الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا التقوى والاستقامة وإيمانا كاملا ويقينا صادقا وعقلا وافرا وعلما نافعا وعملا مقبولا وأولادا صالحين ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأنا من كلامك الحكيم وما هللنا وما سبهنا وما صلينا وما استغفرنا هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الصحابة والقرابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى جميع الشهداء والصالحين وإلى جميع أولياء الله العارفين وإلى جميع أئمة الأربعة المجتهدين وإلى جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وخصوصا إلى من قصدوا وذكروا في هذا المجلس وخصوصا إلى الشيخ عبد الملك بيضاوي. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واحشرنا وإياهم في زمرة نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم اجعله فكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار وسببا لإباحة دار القرار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعضه تفرقا مباركا معصوما. لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.